Aham. Olá, Já deu certo. conseguimos. Só explica Finalmente. que a gente teve esse problema porque a minha conta está bloqueada, a conta do monitor do Oriente para a transmissão também está bloqueada, e é isso que a gente enfrenta quando abre a boca para falar, para defender a causa palestina, para falar dos jornalistas palestinos. Se isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, e ele, melhor do que ninguém, já sabe sobre tudo isso que a gente enfrenta ao defender a causa palestina. هو بيحكي لك انه الكونتا تبعت الموقع اللي كنا نعمل عليه البث محظورة، او الكونتا تبعته الشخصية محظورة، لانهم بيحكوا عن القضية الفلسطينية وبيحكوا عن الصحفيين الفلسطينيين ومعاناتهم. أها. فاضطرينا انه نفتح اللايف عن طريق الكونتا تبعتي الشخصية. تمام تمام. المهم في بديل. Bom, fazer uma المهم في بديل. Que bom que tem apresentação. reserva, né? Pois é, somos muitos. ايه مظبوط. احنا كتار ان شاء الله، مش حنوقف. بشيلوا واحد بيطلع 10. ايوه. Só para fazer uma apresentação rápida e a gente partir para a entrevista direta e as perguntas mais rápido e tentar absorver o máximo de informação nesse pouco tempo que a gente tem. O Musa é jornalista há décadas já, teve papel fundamental nas intifadas. Muitas das fotos de intifada que a gente compartilha hoje são do Musa. Então, vamos nos atentar ao nome dos autores das fotos, dos vídeos aí. Vocês vão conhecer muito do trabalho dele. E o Musa é membro executivo do Sindicato de Jornalistas Palestinos, a organização principal em defesa dos jornalistas e dos direitos humanos na Palestina, tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza. Essa é uma mini biografiazinha do Musa. O Musa colaborou muito com a publicação do livro Artigo 19, em entrevista com todos os jornalistas, com outras pessoas de extrema importância para a luta palestina. Então, eu só tenho que agradecer. Esse é um resumo muito sintetizado sobre todo o trabalho dessa personalidade que está com a gente hoje. Para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer para o Musa, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, é saber se tem alguma informação sobre o meu amigo Moat. Moat, que é jornalista, já foi baleado no olho, perdeu o olho e atualmente está preso. E não conseguimos, nem nós, nem o sindicato, nem a família, ter nenhuma informação sobre o Moat. Então, eu queria fazer essa pergunta, Rafat, se ele tem alguma novidade sobre o caso do nosso amigo. أستاذ موسى، بالأول هو كان بيعرف الناس فيك، عرفهم عليك مين أنت، وبعد هيك عمل أول سؤال لك اللي هو إنه بيسألك عن الصحفي معاذ، كيف وشو أخباره، كيف وضعه الصحي، ففيك تخبرنا لو سمحت. يعني معاذ اعتقل طبعا بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاعتقال لم يكن له أي زيارة أو أي اتصال لا مع محامي ولا مع أي أحد من أهله. وهذا طبعا مثل بقية المعتقلين، سواء كانوا صحفيين أو معتقلين آخرين سياسيين، منعوا من 7 أكتوبر من التواصل أو الاتصال مع أي جهة كانت. تقدم محامي معاذ. خلينا أترجم لهم لحتى ما ننساش فقرة. Ele está falando que Moaz, depois do 7 de outubro, ele está preso, ele é proibido de receber visitas, como todos os jornalistas que estão presos depois do 7 de outubro. يعني وفي حينه طبعا صدر قرار بالحكم عليه 6 شهور اعتقال إداري، وهذا الاعتقال الإداري هو طبعا بدون أي تهمة واضحة. بعدين في 6/2 الحالي تقدم محامي معاذ للمحكمة العليا لزيارة معاذ، وتمت الزيارة فعلا في 6/2.
طبعا الأخبار اللي وصلت من محامي معاذ أنه معاذ خلال الفترة ما قبل 6/2 كان كبقية المعتقلين ينام بدون فراش، ينام بدون غطاء، بملابس صيفية، في حين تم تجريده من الجاكيت اللي كان بيلبسه. وبالتالي طول الفترة الماضية يعني كان لحد 6/2 كان بيعيش ظروف كثير صعبة وقاهرة مثل بقية المعتقلين. ب 6/2 تقدم المحامي بطلب لتزويده بالملابس والأدوية. طبعا لم يكن يأخذ الأدوية لأنه عينه كانت طبعا تحتاج إلى دواء بشكل يومي، إلا أنه في تلك الفترة لم يكن يأخذ الأدوية أو يعني يحصل عليها. ب 6/2 تم أخذ قرار بتزويده بالأدوية، وتبين أنه عينه كان فيها التهاب، وكانت تعمل إفرازات سائلة نتيجة ذلك، وكان يعاني معاناة شديدة معاذ خلال الفترة الماضية. Então, ele está falando que o Muaz foi julgado 6 meses sem motivo nenhum até eles olhar o seu caso. Aí, nesse tempo, ele não foi proibido de receber visitas, advogados, mas depois do 6 de fevereiro, eles conseguiram, o advogado dele conseguiu pedir uma visita e foi lá visitá-lo e descobriu que o Muad, desde 7 de outubro até essa data, ele estava sofrendo como todos os brasileiros que estão lá nas prisões de Israel. Eles estão sem roupa de cama, sem roupa para dormir. E lá, como você sabe, lá o inverno muito frio, eles estão com roupa muito leve. E o olho dele está machucada e cada dia ela está ficando pior e ele não está recebendo o remédio que ele precisa e ele está sofrendo muito, muito, muito e ainda não tem solução para seu caso. Quem quiser, essa informação para mim pesa muito, porque o Moatz, ele é um amigo. Ele ainda quer continuar. Pode falar. طبعا تبين في المحكمة استطاع المحامي استصدار قرار أيضا بعقد محكمة أخرى في 7/3 الشهر القادم، واتفق كصفقة على أن يمدد حتى 4 شهور أخرى، وألا يكون بعد ذلك تمديد، بسموه حكم جوري أو يعني اتفاقية جوري. لذلك راح يقضي كمان 4 شهور بعد 7/3 ثم يفرج عنه كما أفاد المحامي تبعه. طبعا الأكل اللي بتناولوه هي كميات قليلة جدا لا تكفي في الوضع الطبيعي للأسير أو للإنسان. لذلك يعني عمليا كانوا حاكمينه 6 شهور، منزلين له 40 يوم من ال6 شهور، واتفق على يعني الديل الجديد اللي هو انه يجدد 4 شهور اخرى ثم يفرج عنه. Sim. Em 7 de março vai ser uma reunião para a justiça para eles falar no caso dele. E eles chegaram num acordo que ele vai ficar uns 4 meses depois dessa data e ele está falando que ele está recebendo alimento muito pouco, que não é suficiente para ele manter se sobreviver com saúde. ايضا هو طلب نظاره منعوا دخولها، اضطروا اهله يودعوا فلوس في بنك السجن او صندوق السجن، وهم راح يعملوا له النظاره، يعني اداره السجن. Ele está precisando de óculos e foi proibido trazer óculos para ele. O caso do Moat, a história dele está tanto no livro Artigo 19, como também tem uma matéria explicando a história do Moat. Então eu peço para vocês que deem uma lida na matéria, que é mais curta até. E o caso dele é muito especial porque ele tem um fragmento de bala ainda próximo ao cérebro. E esse fragmento deixa a vida dele em risco a todo momento. Ele não pode ter uma movimentação forte que a vida dele está em risco. Então essa é uma das maiores preocupações com o caso Moat em específico. Mas vamos seguir adiante. Eu agradeço ao Musa
por passar essa informação para a gente. Principalmente eu tenho uma relação muito especial com o Moat, sua família, é muito importante. Pessoalmente, já agradeço. عم يتشكرك وبيشرح انه معاذ هو صحفي حالته خاصة لانه بعد في شظايا عنده في راسه وان شاء الله عن قريب ربنا بيفرج عنه وبيحل ازمته. ان شاء الله. Agora, seguindo adiante, Rafat, eu queria perguntar para ele, porque os números que quando a Você gente... pode aumentar o seu voice um pouquinho, Lucas? Eu queria perguntar, quando a gente fala dos números aqui dos jornalistas assassinados em Gaza, os números, principalmente nas mídias brasileiras, uns falam 200, outros falam, assim, estratosférico, não é real. Eu tenho acesso aos dados do sindicato aqui, mas eu queria que o Musa falasse exatamente o número de jornalistas assassinados e se esses jornalistas incluem os jornalistas do Líbano. هو عم يسألك انه في تضارب في اعداد الصحفيين اللي تم قتلهم من قبل الاسرائيليين. ففي ناس بتقول 200، ناس بتقول 100، ناس بتقول 130. وفي عندك انت احصائيه اخيره عن عدد الصحفيين اللي تم قتلهم في اخر ايام؟ وثق الصحفيين استشهاد 101 صحفي فلسطيني في قطاع غزة في مختلف مناطق قطاع غزة، بدءا من الشمال وانتهاء بخان يونس ورفح. أيضا في إضافة لاثنين من زملاء الصحفيين اللي استشهدوا في جنوب لبنان، يعني المجموع 103 صحفيين منذ 7 من أكتوبر. هذا إضافة إلى طبعا 55 صحفي فلسطيني استشهدوا منذ عام 2000 حتى 7 من أكتوبر. لذلك اللي من 7 من أكتوبر عمليا هم 103، من بينهم 2 صحفيين لبنانيين، إضافة إلى طبعا حوالي 25 عامل في قطاع الإعلام، يعني هم ليسوا صحفيين وإنما يعملون في مكاتب الوكالات الإعلامية اللي بيعملوا فيها. لذلك المجموع الإجمالي قديش عدد العاملين؟ حوالي 25. 25. 25 نعم. Ele está falando que tem 101 jornalistas foram assassinados em faixa de Gaza desde 7 de outubro. Tem desde 2000 até 7 de outubro 2024, 23, tem 55 jornalistas foram assassinados. Tem 2 jornalistas foram no sul do Líbano assassinados. E também tem 25 pessoas que trabalham na área de jornalismo foram assassinados também. طبعا الأعداد بتتضارب لأنه في إحصائيات بصدرها مكتب الصحافة الحكومي في قطاع غزة، يعني يبدو في عدد من 6 إلى 7 ربما يعني يعتبروا بنظر مكتب الصحافة الحكومي صحفيين، ولكن بسجلات النقابة هم ليسوا صحفيين. لذلك بيكون في فوارق في الأرقام اللي بيتم الإعلان عنها. Ele está falando que tem confuso sobre os jornalistas, porque tem gente que não são formados e eles trabalham como jornalista, aí eles colocam ele como jornalista, entendeu? A questão do sindicato para jornalista, ela abrange tanto os funcionários de mídia que escrevem, como os fotojornalistas. Então, a definição do sindicato é bem abrangente. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Israel tem atacado não só os jornalistas, como também a casa desses jornalistas. Isso na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Quais são as formas que o Musa tem para falar para a gente, Rafat, sobre essa agressão às residências dos jornalistas? هو عم بيسألك بيقول لك إنه اليهود مش بيغتالوا بس الصحفيين وبس، هن بيحاولوا كمان يضايقوا على عائلاتهم، يغتالوا عائلاتهم. شو نظرتك لهذا الموضوع؟ يعني هي جزء من حرب الإبادة الجماعية اللي بيقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وليس ضد جهة معينة أو محددة. استهداف الصحفيين واستهداف عائلاتهم، وهذا ما تم للعديد منهم، طبعا فقدوا أعداد من عائلاتهم إن لم تكن كل العائلة. هذا شكل من أشكال الترهيب والتخويف، شكل من محاولة منع
نقل الرواية الفلسطينية للعالم، نقل ما يجري من جرائم من الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. لذلك الصحفيين هم أكثر فئة تستهدف بشكل مباشر في نظر الصحفيين الفلسطينيين، لأنه هناك محاولة كما قلت لعدم خروج الصورة، لعدم خروج الخبر، لعدم انتشار ما يجري من حقائق وجرائم من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. Ele está falando que essa aqui parte do genocídio que o Israel está fazendo contra os palestinos. Eles atacam os familiares deles para deixar eles com medo, para eles parar de entregar o sofrimento dos palestinos, para parar de entregar o assassino de Israel. Então, deixar eles com medo, para eles parar, para o mundo não veja nada. E essa tática israelense de atacar jornalistas, para quem está chegando aí agora no assunto, ela não é nova. Eu, que sou brasileiro, que não sou muçulmano, não tenho ascendência palestina, trabalho especificamente nessa área com jornalistas desde 2021. Então, assim, não aconteceu desde o 7 de setembro. Eu queria 7 de outubro, desculpa. Queria que você perguntasse para ele, Gerard, desde quando Israel ataca jornalista e os seus familiares? هو بيسألك انه هو عم بيتابع هذا الشيء وكذا، وبيسألك سؤال من متى والإسرائيليين بيهاجموا الصحفيين وعائلاتهم؟ هذا إشي جديد ولا من متى هذا الإشي بلش؟ لا، هذا مش جديد. منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967 تم اغتيال وقتل واستهداف 107 صحفيين، من بينهم طبعا ال 55 ما بعد ال 2000 وحتى 7 من أكتوبر. لذلك استهداف الصحفيين يعني سياسة ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية. ولكن طبعا ارتفعت وتيرة الاستهدافات خلال مرحلة العدوان على قطاع غزة، واللي كما قلت هي محاولة لعدم نقل أو منع نقل الجرائم الإسرائيلية التي تتم بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. Então, ele está falando, essa aqui não é uma coisa nova, essa aqui começou no 1967, desde aquela data até 2000, até 7 de outubro, eles assassinaram 107 jornalistas com seus familiares. 55 deles desde 2000 até 7 de outubro. Então, essa aqui não é uma coisa nova, eles fazem isso, como te falei, para eles parar, para ninguém entrar nessa área, para ninguém entregar a realidade que está acontecendo lá na Palestina. Que você veja isso, eles estão fazendo com a gente aqui para derrubar as páginas, fazer as coisas contra a gente, até contra meu trabalho aqui, né? Como professor, eu estou sofrendo porque eles estão atacando minha página. Então, eles estão fazendo, qualquer pessoa fala da Palestina, fala alguma coisa da Palestina, entrega a realidade, entrega a verdade que está acontecendo lá, eles vão contra ele, vão quebrar as pernas dele até ele não consegue fazer nada, entendeu? طبعا esse é o trabalho dele. هناك أشكال أخرى من استهداف الصحفيين. الاعتقال على سبيل المثال، منذ 7 من أكتوبر اعتقل 65 صحفي، أفرج عن عدد منهم، بقي رهن الاعتقال 36 صحفي حتى اللحظة، من بينهم طبعا الزميل معاذ اللي تحدثنا حول حالته. وهناك أيضا 15 صحفي معتقلين قبل 7 من أكتوبر. يعني إجمالي المعتقلين من الصحفيين حتى اللحظة هو عمليا 51 صحفي ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، إضافة طبعا لأشكال أخرى هي الضرب والاعتداء، الاحتجاز لفترات قصيرة، تكسير المعدات، المنع من التصوير والتغطية. كل هذا يعني بتناسب مع طبيعة المرحلة اللي بصير فيها الاستهداف. كلما كان هناك تماس وهناك
اشتباك فلسطيني إسرائيلي ترتفع وتيرة الاستهداف للصحفيين من المنع من العمل حتى الاستشهاد. Ele está falando, os jornalistas, eles não sofrem só que eles vão ser assassinados só. Eles vão, pode ser preso, pode ser proibido de praticar o seu trabalho, de gravar, de fazer o trabalho dele. Ele está falando que tem 65 jornalistas estão presos depois do 7 de outubro. Saiu parte deles e ficou 36 jornalistas até agora estão presos. E tem, antes do 7 de outubro, tem mais 15. Aí o número total fica 51 jornalistas presos nesse momento. Eles estão atacados, eles estão proibidos de fazer o trabalho deles. Ele está falando quando o ataque deles fica pior, o jornalista sofre mais de não praticar o trabalho dele. ضيف إلى ذلك استهداف المؤسسات الصحفية. منذ 7 من أكتوبر تم توثيق استهداف 73 مؤسسة إعلامية من بين محطات محلية، فضائيات، مكاتب خدمات إعلامية. 73 مكتب أو وسيلة إعلام تم تدميرها نهائيا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإضافة للمباني والأبراج اللي هي موجودة فيها. Ele está falando não é só os jornalistas que sofrem, os ONGs eles estão atacadas. Ele está falando 73 ONG está destruída depois do 7 de outubro. Vou fazer um corte aqui, Rafat. Esses jornalistas, vamos voltar aos jornalistas que foram presos, a grande maioria na Cisjordânia, em Gaza eles estão sendo assassinados, na Cisjordânia eles estão sendo presos. O número é muito volátil exatamente por isso que ele falou. Alguns são presos, são libertados, outros ficam, outros não se tem informação. Mas eu tenho uns dados aqui que alguns deles foram soltos, né, com acordo e com multas. Eles, além de serem presos por estarem trabalhando como jornalistas identificados, esses jornalistas que nós estamos falando, são pessoas que são identificadas, que trabalham como profissionais de imprensa, que trabalham para organizações ou na Palestina ou fora da Palestina, estrangeira, AFP, Al Jazeera, etc., emissoras do mundo inteiro. E eles foram soltos com essas multas. Ele pode dar um exemplo para a gente de uma dessas multas, só para a gente fazer uma comparação de valores, quanto esses vão ter que pagar para o governo de Israel? هو بيحكي انه في صحفيين هذول اللي تم افراج عنهم، في جزء منهم تم الافراج عنهم مع غرامه ماليه. فيك تحكي لنا شوي عن الغرامه الماليه هذه وقديش المبلغ اللي بتدفعوه ميزمنت تقريبا؟ يعني الغرامات الماليه بتتفاوت في كمياتها خرافة. احيانا بطلبوا 5000 شيكل، احيانا بطلبوا 15، احيانا 20 30، يعني وفق الحاله عمليا. هو في القرار القاضي اللي موجود في المحكمه، وهذا بيعتبروه استبدال او يعني نوع من العقاب المادي للصحفي او للمواطن. يعني هناك ايضا اسرى كثر تم إضافة مبالغ مالية كغرامات أو كعقاب لهم، إضافة طبعا للفترات الزمنية اللي بقضوها في السجون. لذلك هي شكل من أشكال العقاب للصحفي أو للمواطن ولأسرته كمان، لأنه الأسرة مجبورة تدبر وتدفع الفلوس حتى يتم الإفراج عن الشخص المعتقل. Ele está falando, a multa ela entre 5.000 a 30.000 shekel. O shekel, para a pessoa ter noção, o shekel ele é quase R$2. Então, vamos falar R$10.000 até 60.000 ou 50.000 reais a multa. E eles fazem isso para atrapalhar a vida dele, atrapalhar a vida da família dele, porque quando a família tem um filho preso, eles vão juntar esse dinheiro, dar um trabalho. E ele falou, essa multa não é só para os jornalistas, ela também para os civis palestinos também
eles podem ser montados, presos. Tem vários jeitos para eles trabalhar o povo palestino. Eu não fiz essa pergunta para ele anteriormente, a gente tem conversado aí essas semanas, mas eu queria fazer agora ai meu Deus, fugiu o nome. A Khalida Jahar, que até o Musa me apresentou a Khalida Jahar, ela teve um papel assim, um papel fundamental na luta palestina durante todos esses anos. E atualmente ela está presa também. E graças a Khalida pôde se mover o processo da África do Sul contra o genocídio que Israel está acontecendo. Essa prisão da Khalida tem alguma coisa a ver com isso? É alguma agressão direta de Israel justamente por ter sido tão próximo ao processo que a África do Sul moveu contra Israel? عم بيحكي عن خالدة جرار. خالدة جرار بقول لك هي محبوسة. بقول لك ممكن يكون الحبس تبعها هذا لأنها هي اللي كانت وسيطة مع أفريقيا الجنوبية بالموضوع تبع محكمة الجنايات. لا قطعا لا. خالد جرار هي عضو قيادي في الجبهة الشعبية، هي عضو مكتب سياسي، وهو يعني الحلقة القيادية الأولى في الجبهة الشعبية، وهي ناشطة. وفي كل المراحل بتم اعتقال خالد جرار، يعني في كل مناسبة، في كل ظرف هناك في تصعيد إسرائيلي بتعتقل خالد جرار. لذلك اعتقالها لا أعتقد أنه له علاقة يعني بما طرح. يعني هي ناشطة، هي سياسية فلسطينية، اسم معروف جدا، تعتبر من المعارضين للنهج السياسي للسلطة الوطنية. لذلك يعني بتم استهدافها في كل المراحل حقيقة، وبتم اعتقالها. Ela está falando, ele não acha que por causa da África do Sul. Ele está falando que Khalida Jarrar ela é sempre chamada para qualquer coisa, qualquer evento, qualquer movimento palestino faz alguma coisa, ela vai ser chamada. Uhum. Então, Khalida... esse aqui é um costume, virou costume. Ela é representante muito forte dessa luta pela Palestina ter entrado no Tribunal Internacional e também do movimento feminista na Palestina. Então ela é um alvo, já não é a primeira vez que ela é presa, já deve, se não me engano, acho que quinta, sexta vez que a Khalida Jahar é presa. Mas vamos lá, seguindo, os ataques contra jornalistas, como a gente tem documentado, eles acontecem contra os jornalistas direto, contra as famílias, contra a gente que está militando fora, que está documentando tudo isso fora, mas ele também acontece lá dentro contra as instituições de mídia, sejam elas estrangeiras, não só com o jornalismo, tá, gente? Como o Musa já disse, envolve várias ONGs, como Adamir, PCHR, Save for Children Palestine, várias organizações são declaradas terroristas. Mas, vamos tratar especificamente do caso de jornalistas. Ele tem os dados de quantas empresas de mídia, unindo todas elas, nacionais e internacionais, foram fechadas e bombardeadas, fechadas na Cisjordânia e bombardeadas em Gaza. Ele tem esses dados atualizados para a gente. Se sobrou alguma ainda que está transmitindo de lá? عم بيسألك إنه إذا في بعد مؤسسات إعلامية بعدها يعني شغالة في غزة وبالضفة الغربية، عندك آخر الأرقام، آخر الإحصائيات اللي تمت، كم مؤسسة تم استهدافها، كم من مؤسسة بعدها شغالة سواء كانت محلية أو دولية؟ يعني معظم المؤسسات، احنا بنحكي عن 73 مؤسسة إعلامية بين مكتب وفضائية وقناة محلية ويعني مكاتب خدمات إلى آخره، تم استهدافها وتم تدمير مقراتها بالكامل عمليا. الصحفيين لا زالوا عمليا بيشتغلوا، يعني كل هاي المكاتب أو كل هاي الفضائيات هي لا زالت بتعمل من خلال المستشفيات، من خلال مراكز الإيواء. طبعا بيعملوا في ظروف جدا صعبة وجدا خطيرة
كما يعني بتعرفوا، كما يعني بشاهد الجميع، بيتم استهدافهم بشكل مباشر. آخرهم اللي تم استهدافهم اللي هو مراسل ومصور قناة الجزيرة، وهم عمليا بيعملوا في تقرير في الميدان. تم استهدافهم إسماعيل أبو عطا وأحمد مطر، عملية أبو خلف عفوا، وتم استهدافهم وهم بيعملوا في تقرير يعني بث مباشر بمسيرة إسرائيلية. لذلك المعظم الوكالات أو المكاتب الصحفية العاملين فيها عم بيعملوا، يعني النشطاء الصحفيين عم بيعملوا، عم بيواصلوا شغلهم سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال القنوات الفضائية والمحطات المحلية ومكاتب الخدمات وإلى آخره. يعني هناك عمل، لكن في شيء آخر، إنه الإسرائيليين منعوا دخول الأجانب الصحفيين، يعني ممثلي وسائل الإعلام الأجانب، لكن كل العاملين الفلسطينيين عمليا هم بيقوموا بدورهم اللي موجودين في قطاع غزة، سواء للوسائل الإعلام الأجنبية أو العربية أو المحلية. Ele está falando, eu falei agora há pouco, que 73 ONG de jornalismo foi destruída. Mas ele falou, os jornalistas desses ONGs, eles estão trabalhando através as coisas que eles têm no hospital, no campo, nos lugares que eles têm, eles continuam a trabalhar pelo pouco que eles têm. Então, eles não param. E ele falou que os israelenses estão atacando eles, assassinando eles, mesmo com aquele pouco que eles têm. Uhum. E o último foi o jornalista do Al Jazeera, foi ao vivo, Ismail Abu Ata e o Abu Omar, Ismail Abu Ata, Abu Omar e colega dele, Ahmed Matar, foram assassinados ao vivo na frente, no mundo inteiro. Ele falou também, tem um problema que os jornalistas estrangeiros que são de fora, eles proibidos entrar lá para mostrar, para fazer o trabalho deles. Uhum. Esse é um outro problema também. Mas como falou, que eles são destruídos, atacados, mas os jornalistas continuam a trabalhar através da mídia, através das coisas básicas que eles têm. Aqui, a gente já discutiu essa semana, eu já discuti essa situação com o Musa essa semana, e a gente está vivendo um momento de insano, né? De que pessoas defendendo Israel, principalmente depois da fala do Lula. Então, assim, eu queria saber, o Musa já sabe, Rafat, mas eu queria que ele falasse com as palavras dele, se o que o Lula falou, se ele concorda com a fala do presidente Lula em defesa da emancipação palestina, e o quão importante é a fala do Lula nesse momento. هو بيسألك إنه لولا حكى ورئيس البرازيل حكى عن إنه اللي بيصير في غزة هذا إبادة جماعية وكذا، فبقول لك شو رأيك بالحكي تبعه؟ أول حاجة. ثاني حاجة شو تأثير الحكي تبعه على الشعب الفلسطيني وعلى الرأي العالمي؟ يعني أولا بدي أحيي ديلا سيلفا على ما صرح به حول الإبادة الجماعية اللي بتتم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وطبعا كل من تحالف معه من أمريكا أو أوروبا الغربية. وهذا وصف يعني أقل من الحقيقة حقيقة، إذا بدنا ناخذه بالتفسير المطلق له. ما يحدث في قطاع غزة هو مش فقط إبادة جماعية، هو تطهير عرقي، هو تهجير، هو تجويع، هو منع من الوصول لكل مقومات الحياة، إنهاء لهذه المقومات الحياة اللي موجودة في كل قطاع غزة، لإجبار الناس على الخروج من قطاع غزة. ماذا يعني أن استهداف المنازل فوق رؤوس الأطفال والنساء؟ ماذا يعني وجود الجثث في الشوارع، انتشارها في الشوارع واللي تنهشها الكلاب والقطط؟ يعني ماذا يعني هدم 70% من 60 ل 70% من مساكن قطاع غزة، هدم وتفجير مربعات سكنية كاملة، أبراج سكنية كاملة، قتل حتى الآن حوالي 30,000، هذا اللي ما تم إحصاؤه من خلال المستشفيات. ضيف إلى ذلك من 5 ل 10,000 شهيد آخر لا زالوا تحت الأنقاض، لم يصلهم أحد.
لا يستطيع أحد أصلا الوصول لهم، حتى لو وصلوهم الناس لا يستطيعوا الانتشالهم، لأنه تم مهاجمة وقصف وتدمير كل المعدات اللي الثقيلة اللي ممكن تساعد في إزالة الردم والدمار اللي موجود. ماذا يعني إصابة حوالي 70,000 فلسطيني في قطاع غزة باستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، سواء بالقصف الجوي أو بالمدفعية أو من خلال القناصين اللي بيتم طبعا استهداف كل من يتحرك في محيط مراكز الإيواء أو المستشفيات. ماذا يعني استهداف مراكز الإيواء اللي لجأوا لها الناس دون أكل، دون طعام، دون أدوية، دون مياه، دون كهرباء، دون ما يلتحفون به من فراش وغطاء. ماذا يمكن تسمية ذلك غير الإبادة الجماعية؟ هل هناك تعريف آخر للإبادة الجماعية لم نسمع به حتى اللحظة؟ يعني ماذا يعني قبول محكمة العدل الدولية للقضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بممارسة إسرائيل لإبادة جماعية في قطاع غزة؟ يعني هذا أقل وصف يمكن أن يتم وصف ما يقوم به الاحتلال من جريمة في قطاع غزة. هو سألك كمان شو رأيك شو راح يكون تأثير كلمة الرئيس هذا؟ تعتقد انه تأثيرها شو بتعتقد كان تأثير كلمة الرئيس؟ بالنسبة للشعب الفلسطيني احنا يعني هذا ما توقعناه ونتوقعه من أصدقائنا ومن حلفائنا ومن الشعوب الحرة اللي طبعا عانت من الاحتلال ومن الطغيان الأمريكي والأوروبي. لذلك فيما يتعلق فينا كفلسطينيين احنا بنقدر هذا وبنثمنه عاليا. بالتأكيد موقف الولايات المتحدة وحلفائها وإسرائيل وحلفائها هو موقف المهاجم، موقف الرافض، موقف المدين، وهذا ما سمعناه من الجانب الإسرائيلي. وصفوا ما تحدث وصرح به الرئيس البرازيلي بأنه سخافة وأنه لا أخلاقي وأنه أبصر إيش من هذه المصطلحات. لكن احنا بالنسبه لنا كشعب فلسطيني نحن بنقدره عاليا وبنعتقد انه هو يعني نطق بالحق والحقيقه فيما يتعلق بما تقوم به اسرائيل من جريمه في قطاع غزه. Ele está falando, ele está agradecendo o Brasil, está agradecendo o seu presidente Lula da Silva. Ele está falando, esse aqui não é genocídio só, esse aqui muito mais que genocídio. Limpeza étnica, imigração, deixar o povo passar fome, falar 70% das casas destruídas, mais de 30 mil martírios, mais de 60 mil feridos, tem milhares embaixo dos ombros, não conseguem chegar porque ele acabou, não tem gasolina para usar os tanques para tirar o entulho e tal. E ele falou sobre para os palestinos, a fala do Lula foi boa, e esse que os palestinos estavam esperando de todos os líderes do mundo. Então, agradecemos muito. E para o mundo que defende Israel, claro que eles não aceitaram, como você viu Netanyahu, que me falou sobre isso. Uhum. Rafa, só faz uma chamada rápida para ele, porque assim o nosso tempo vai dar daqui a 5 minutos. Pode uns 10 só para a gente encerrar as perguntas devido ao atraso que a gente começou. Faz o quê? A chamada dele? Se ele pode ficar com a gente só mais uns 10 minutos, até 11h10, só para eu poder encerrar com não perder todas as perguntas aqui, porque a gente entrou atrasado, né? بحكي لك احنا دخلنا متاخرين شويه على اللايف، فينا نتاخر هيك 10 دقائق بس ناخذ من وقتك. ما في مشكله. Tá. Certo. Bom, pergunta para ele, por favor, Rafat, que a mídia estrangeira, isso a gente viu aqui no Brasil, ela atua principalmente em defesa do status quo de Israel, né? Então, os crimes que a mídia vem cometendo, a gente vem presenciando no Brasil, e aqui eu quero dar uma atenção especial ao canal Monitor do Oriente, que em si já é tudo isso, é Palestina, é Oriente Médio, traz essa realidade para a gente, mas também aos canais que foram aparecendo e que estão aparecendo em defesa da Palestina,
canais independentes, como o meu, como o teu, como de outros ativistas, a Diana, do biólogo socialista, e muitos que já perderam suas contas, inclusive minha esposa perdeu a conta, e vários outros. A gente está tudo trabalhando com o que dá. Essa live hoje começou, era para ser transmitida direto pelo Monitor do Oriente, a gente teve um bloqueio, teve que fazer pela do professor Rafat. Então, assim, na opinião dele, a mídia internacional, essa grande mídia em defesa de Israel, é conivente com esses 30 mil assassinatos na faixa de Gaza e com todos esses crimes que estão ocorrendo na Palestina? عم بيسألك إنه الإعلام الغربي شو رأيك فيه وهم يعني شايفين 30,000 شهيد 70,000 مصاب مش عم بيشوفوا عميان شو رأيك فيهم؟ هو الإعلام الغربي سياسته وطريقته في التعاطي مع القضايا اللي لها علاقة بالفلسطينيين كونهم الخصم والطرف المقابل للإسرائيليين، هذه يعني سياسة ممنهجة ومعروفة من زمان. الإعلام الغربي كله الرسمي أو الوسائل الإعلام الرئيسية اللي موجودة سواء في أمريكا أو في أوروبا عمليا تتناول الموضوع الفلسطيني من وجهة النظر الإسرائيلية. الرواية الإسرائيلية هي الرواية اللي بيعتمدوها، وهذا طبعا ظهر واضح من خلال الأيام الأولى اللي تبنوا فيها ادعاءات نتنياهو وقادة إسرائيل حول ما حدث في 7 أكتوبر من حرق للأطفال وقطع رؤوس واغتصاب وإلى آخره. وفيما بعد تبين ذلك أنه كله أضاليل وكلها أكاذيب، وهذا ما سوقه نتنياهو من بعده بايدن ووسائل الإعلام والرؤساء أيضا الأوروبيين، سواء الرئيس الفرنسي أو الألماني أو الإيطالي أو البريطاني، كلهم تبنوا الرواية الإسرائيلية، ووسائل الإعلام الأمريكية تتبنى هذه الرواية. ولا زالت طبعا رغم كل الحقائق والجرائم اللي بتتم من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، أطفال ونساء وأبرياء ومقومات حياة، إلا أنهم لا زالوا حتى اللحظة بتبنوا الرواية الإسرائيلية ويطالب الفلسطيني بإدانة ما قامت به المقاومة في 7 أكتوبر. يعني وكأنه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ ب17. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عمره أكثر من 100 عام، منذ وعد بلفور البريطاني اللي أعطى الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم على الأراضي الفلسطينية. بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والثورات الفلسطينية توالت من العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، وحتى الثورة الحديثة اللي هي بدأت في 1/1/65 ولا زالت طبعا بفصائلها وبإطارها العام اللي هو منظمة التحرير، وبإفرازها السلطة الوطنية اللي نتج عن اتفاق أوسلو اللي كان يفترض أن ينتهي في 5 سنوات وأن تقوم الدولة الفلسطينية أو يقرر الشعب الفلسطيني مصيره عام 99. إلا أنه الإسرائيليين طبعا دمروا اتفاق أوسلو ورفضوا الالتزام به، وهذا ما يحدث حتى اللحظة. لذلك الإعلام الرسمي الأوروبي إعلام مسيطر عليه مهيمن عليه من قبل الرأسمال اليهودي والرأسمال الأوروبي الموالي للاحتلال وروايته. Então, ele está falando que a mídia estrangeira, como a gente fala, ela planejada, ela bancada pelo sionismo, né? Pelos Estados Unidos, pelo imperialismo. Então, eles têm a política deles. A política deles, os palestinos são inimigos e os israelenses são amigos. Então, eles sempre concordam com tudo que os amigos falam e discordam com tudo que os inimigos falam, que são os palestinos. E esse aqui provou no 7 de outubro, quando eles concordaram com tudo que os jornalistas, os soldados israelenses falaram, né? O governo israelense falou sobre as crianças, sobre mulheres, sobre tal, essas coisas. E ele falou, esse aqui não é coisa nova. Esse foi sempre que eles manipulam as notícias e mostra o povo palestino como terrorista, como que ataca, que faz, que ele é o atacador, né? Que sempre faz o errado.
e mostra o Israel como vítima para ela ganhar o apoio do mundo inteiro. Ele falou que esse conflito não começou no 7 de outubro, começou desde o acordo do Balfour, né? E depois, sempre os palestinos, eles tentam chegar num acordo para todo mundo viver em paz, mas quem nega o paz é sempre o lado israelense, que eles querem tomar tudo para eles e não querem ninguém viver em paz com eles. Chegando ao final agora, eu queria perguntar para o Musa, assim como não começou os crimes contra os jornalistas e contra os palestinos em geral, não começou no 7 de outubro, isso a gente já falou várias vezes aqui, ele não vai cessar, não vai acabar, essas violações não vão acabar com cessar-fogo, elas vão continuar. Eu queria saber, na opinião do Musa Rafat, o que precisa para que as violações dos direitos humanos e os crimes cometidos contra os palestinos, em especial contra os jornalistas palestinos, o que precisa para que isso acabe? سؤالك الآتي: شو رأيك بالحل؟ شو رأيك بيكون الحل بيكون كيف؟ إنه نوقف هذا القتل للفلسطينيين بالأخص للصحفيين. شو الحل حتى يوقف كل هذا؟ الحل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، إنهاء هذا الاحتلال القائم على أرضنا منذ عام 1967. الفلسطينيين قبلوا ب 22% من أرضهم التاريخية، من فلسطين التاريخية، حتى يحققوا السلام، حتى يعيشوا بسلام مع جيرانهم الإسرائيليين. الإسرائيليين تم إنشائهم بقرار من الأمم المتحدة، وإسرائيل هي الوحيدة، الجهة الوحيدة التي ترفض قرارات الأمم المتحدة. الأمم المتحدة قررت وجود دولتين بقرار 181، دولة عربية على 47% من أو 49% من فلسطين التاريخية، ودولة إسرائيلية على 51% من فلسطين التاريخية. قامت دولة إسرائيل وأخذت 78% بتواطؤ مع بريطانيا ومع عديد من الأطراف اللي لا تريد للشعب الفلسطيني أن يكون له كيانه ودولته واستقلاله. خلت 78% من أراضي الدولة، الأراضي فلسطين التاريخية في العام 48، وأكملت ذلك طبعا في 67 واحتلت كامل فلسطين. اليوم الفلسطينيين وفق القرار 242 الصادر بعد الحرب تطالب إسرائيل بالخروج والانسحاب من كل الأراضي التي تم احتلالها في 5 حزيران 67. حتى اللحظة إسرائيل لم تنسحب، حتى اللحظة لم تقم دولة فلسطينية، حتى اللحظة لم يعطوا الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم. الحل الوحيد هو إنهاء هذا الاحتلال، هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على الأراضي الفلسطينية اللي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس. طبعا هذا هو ما تم التوافق عليه عالميا. اليوم بعض الدول لا زالت أوروبا ولا زالت أمريكا وبريطانيا لا تعترف بالدولة الفلسطينية، وهم يعني العقبة الحقيقية أمام قيام الدولة الفلسطينية. عليهم الآن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء هذا الاحتلال حتى يعيش الشعبين بسلام. لا يمكن أن يعيش الصحفي بسلام وشعبه يواجه الحرب والإبادة والقتل. هناك مهمة إنسانية، هناك رسالة إنسانية للصحفي الفلسطيني بده يقوم فيها، بده يؤديها لشعبه ولأمته. لذلك الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. Ele falou muito, vou resumir. Ele falou que a única solução para isso tudo que acaba a ocupação e reconhecer o Estado palestino e os palestinos ter direito igual a todos os seres humanos do mundo e para ninguém atacar eles e ninguém toma mais da terra deles. Ele falou sobre o acordo do ONU que os israelenses tomaram mais terra e tal, eles não pararam, começaram a tomar mais, e precisa o mundo parar eles, para eles não tomar mais, para não ocupar mais terra, e conhecer o Estado palestino com todos os direitos dele.
Eu queria abrir agora, Rafat, fazer minha última pergunta e abrir para ele fazer as considerações finais dele para a gente encerrar, até porque já é mais tarde lá, né? Mas a minha última pergunta é: o sindicato ele tem algumas contas que as pessoas podem fazer doação. Essa doação não vai só para o sindicato, vai para o sindicato faz a redistribuição e vê o que é preciso ali, explicando grosseiramente sobre todo o trabalho do PJS. Você quer falar para ele como podemos fazer doação para sindicato? E não só para o sindicato, mas como nós, brasileiros, podemos contribuir financeiramente com conta, sabendo, olha, essa campanha é legítima, é um trabalho sério. O sindicato é uma dessas plataformas que faz essa arrecadação e essa redistribuição de assistência, mas quais plataformas nós, brasileiros, podemos confiar para fazer doações financeiras e somar como for possível aos palestinos? عم بيسألك عندك أنت المواقع الموثوقة اللي ممكن للبرازيليين اللي حابين يقدموا دعم مالي يقدموا لإلها، يعني موثوقة، وهذه معروف إنه الفلوس اللي بتوصلها بوزعوها بحطوها في مكانها يعني أنا فيما يتعلق بالصحفيين عندنا يعني حساب نقابة الصحفيين البنكي، وأنا بعته أعتقد للوكاس قبل ذلك وبرجع ببعته كمان مرة يعني. أما فيما يتعلق بالمواطنين بصراحة ما عندي يعني فكرة مين الجهة اللي ممكن يعني يتم الإرسال لها. Ele está falando sobre o sindicato, ele já passou para você uma vez a conta deles, e ele falando sobre o povo, o resto ele não tem ideia sobre onde podemos mandar. Eu não poderia deixar passar aqui, em especial, mencionar dois casos. Quem visitar o meu perfil aí no Instagram vai ver que eu deixei fixado duas campanhas para duas pessoas diferentes. Inclusive, um deles é jornalista que foi baleado em 2018. Ele não anda, está numa situação muito complicada, assim como todos os palestinos, principalmente os de Gaza, mas tem duas campanhas fixadas no meu perfil. As contas não são brasileiras, as contas são para fora. Eu vou repostar novamente as contas do sindicato para quem quiser fazer contribuições. Eu só queria fazer uma última pergunta. Eu tinha prometido que essa era a última, mas eu quero fazer mais uma. A gente tem compartilhado... Última. A gente tem compartilhado aí no Brasil muito as imagens de um jornalista, muito amigo até do Motaz, que é o Motassem Murtaja. Ela, inclusive, lá da tua área, né, Rafat? E o Motassem é irmão de um jornalista que foi martirizado em 2018. Foi o primeiro jornalista assassinado em 2018, que é o Yasser Murtaja. Atualmente, já tem uns anos, o sindicato colocou o caso do Murtaja e da Shirin Abu Akleh no Tribunal Penal Internacional. Queria saber se ele pode só dar um resuminho para a gente, se tem alguma novidade desses dois casos e se esses próximos jornalistas que foram martirizados o sindicato vai entrar com o mesmo recurso de julgamento no tribunal. Ele está perguntando sobre قضية ياسر مرتجى وشيرين أبو عقل في المحكمة. بيسأل إنه في أي شيء جديد بهذول القضايا، شو بتفكروا تعملوا قضايا جديدة بخصوص صحفيين؟ يعني قضية مرتجى وأحمد أبو حسين وقضية شيرين أبو عاقلة هي في المحكمة الجنائية الدولية. هناك ضغط من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين لأنه هو شريك لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في رفع الدعوة، وطبعا عديد من النقابات الصحفيين الصديقة للشعب الفلسطيني أو للصحفيين الفلسطينيين. هناك ضغط على عمر خان اللي هو مدعي عام الجنائية الدولية لمواصلة التحقيق في هذا الموضوع. تم طبعا الاستماع من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للجنائية للأمم المتحدة. تم الاستماع لنقابة الصحفيين ولعدد من الصحفيين
زملاء لأحمد أبو حسين وياسر مرتجى، من بينهم شقيق لياسر مرتجى. تم الاستماع لهم في جلسة استماع قبل حوالي أقل من عام. اليوم عمليا في ضغط هائل باتجاه مواصلة التحقيق وفتح هذا التحقيق بشكل جدي لمعاقبة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومن بينهم طبعا زميلة شيرين اللي يعني تم اغتيالها على الهواء مباشرة أمام الكاميرا. أيضا سيتم طبعا إلحاق ملف كل الشهداء الصحفيين اللي سقطوا في هذا العدوان لمحكمة الجنايات الدولية بالتأكيد. Ele está falando que o processo do Yasser e Ahmad e Shirin, ele está andando, ele está um pouco lento, eles estão tentando focar mais para acelerar esse processo. E ele falou, eles vão abrir um processo para cada jornalista que foi assassinado. Tá. Só queria abrir agora para ele, se ele tem alguma mensagem para mandar, fazer as considerações dele final, alguma coisa que faltou nessa conversa, para eu poder, eu particularmente, eu passaria o dia contigo, com o Moza, mas todos nós estamos na luta, cada um se adaptando ao tempo que tem, então deixa eu liberar vocês. Para ele, as considerações dele, se faltou alguma coisa, e já vou aproveitar, eu já quero agradecer. Musa, shukran, como sempre, e espero que ele me aguarde para um churrasco em Bethlehem. Ele está agradecendo você e ele fala, se Deus quiser, ele vai conseguir um dia visitar lá e você faz para ele mas meu Deus, falar em meu Deus, desculpa. عم بيشكرك كثير وبيحكي لك انه ان شاء الله يوم من الايام راح يقدر يزور فلسطين من جديد ويزور فلسطين من جديد وانت تعزمه على مشاوي. Ele vai acabar, tá dando 20 segundos para acabar o live. اللايف راح يتسكر خلال 20 ثانية. فيك تحكي له معي كلمة هيك في 20 ثانية سريعة؟ بدي أشكر لوكاس وأشكر كل الزملاء والأصدقاء في البرازيل. Ele está agradecendo todo mundo. O live vai cair. طبعا على موقفهم ودعمهم وساندتهم للشعب الفلسطيني. Eu queria agradecer, eu até pedir para o Rafat reabrir essa live só para a gente encerrar mesmo, mas porque eu queria agradecer pessoalmente a você, Rafat, ao Monitor do Oriente, ao Musa em especial, por estar aqui com a gente compartilhando todas essas informações direto da fonte, que é uma coisa que eu tenho dito muito para a gente falar de Palestina. Os brasileiros não precisam ouvir a minha voz, precisam ouvir a do Rafat, a do Musa, de pessoas que têm seus familiares lá, que estão sofrendo. A gente sofre, eu tenho amigos lá também, mas a minha dor nem se compara. Você também, filho do Cambo, você esqueceu? Ana Ibn al-Muhaim. Mas eu queria agradecer de coração a você, Rafat, ao Musa, agradecer a todas as pessoas que se somaram nessa luta. O que aconteceu hoje com a gente aqui nessa live, de não poder ser transmitido pelo Monitor do Oriente, por estar bloqueado, pelas minhas contas estarem bloqueadas. A do Rafat também, que já tem conta reserva aí, porque vai ser bloqueado também. Isso acontece com a gente vem denunciando isso há anos e isso vem se agravando. Então a gente precisa... Ele não consegue entrar. Não sei, acho que ele saiu do Instagram. Já tá dando o expediente dele lá também. Mas isso que a gente está vivendo aqui não é novo e vai continuar até que a gente consiga uma Palestina livre, soberana e que possa lutar pelos seus próprios direitos, que os jornalistas possam enviar suas mensagens sem serem bombardeados. Então, queria agradecer a todos. Eu também não poderia deixar de encerrar essa conversa, além de agradecer a vocês, agradecer ao Jihad Afghani, que ao longo de todo o trabalho com os jornalistas palestinos, de tudo que eu venho realizando com Palestina, o Jihad e o Rafat são os tradutores desse trabalho, e agradecer a vocês por me apresentarem essa Palestina, apresentarem essa causa humana e justa, que é a obrigação de todos nós que
que lutamos por um mundo melhor. A Palestina, assim como outras causas, mas a Palestina é uma obrigação moral de todas. E eu quero agradecer também aos ativistas, a galera que nem é ativista, mas que viu o que está acontecendo e está compartilhando e que dedicou a sua vida. Minha esposa perdeu um perfil profissional por conta de falar sobre a Palestina, e assim como ela, muitos outros. A minha conta, eu tenho 3, 4 espalhados por aí, mas elas vão caindo também, eu vou trocando e não importa. Vamos continuar falando sobre Palestina, mas eu queria fazer esse agradecimento especial a todas essas pessoas, independente de instituição, de serem jornalistas, independente do que elas fazem, elas pararam sua vida para falar sobre Palestina, e estamos falando sobre Palestina e estamos pagando o preço por defender a causa palestina. Então, muito obrigado a todos de coração. Ressalvo aqui mais uma vez meu agradecimento ao Musa, e estamos juntos até o fim por uma Palestina livre, independente e soberana. Palestina Amém.